ମୁଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମେଘମଲ୍ଲାର ପ୍ରଡକ୍ସନର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ଗୀତିକାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଥାନାକୁ ଆସିଲି କାଲି 2:30 ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ଏମିତି ପମି ଅମ୍ମାଙ୍କର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଥରାଇଜେସନରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଲିରିକ୍ସ ଜଣଙ୍କର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜଣେ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ପମି ଅମ୍ମା ସେଟାକୁ ଦାବିଦାର ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଟି ପାଉନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ 2:30 ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୋ 2:30 ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ସକାଳ 9ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାଇବର ଥାନାକୁ ଆସିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଗୀତ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ ଜନ୍ମ କରେ ପିଲାଟି ଧରିକି ଗର୍ଭରେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାଟିକି ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ତେଣୁ ସେଟା କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ସେଟା ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ଆମେ ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁ। ଯିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ପମି ମିଶ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ଗାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 2010 ମସିହାରେ ତାରା ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତାରା ପଣ୍ଡା ଭଏସ୍ ମାଷ୍ଟର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 17/11/2010 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୀତକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଗାଇଥିଲେ। ସେ ଗୀତରେ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ 8ଟି ଗୀତ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଗାଇଥିଲେ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ସରିନି ଦଶମ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ପମି ଅପା ଗାଇଥିଲେ। ସେ ଗୀତକୁ ସାଇ ସାଗର କ୍ରିଏସନରେ ସେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ପଛରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୀତ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ଦାସ ତାକୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଯେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୀତ କେବଳ ମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସେ MP3 ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ବଜାଇକି ନିଜେ ପାଟି ପାଖକୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ପୁରା ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପମି ଅପା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛିଟା ଗୀତ ସେ କପି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ମାରିଦେଲୁ ତୁ ଆଖିରେ ଠାର, ତା ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ଏ ଛୋରା ହାଇ ରେ ଛୋରା ମାରିଦେଲୁ ତୁ ଆଖିଠାର, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପଦଟା ନ ପକେଇକି ମାରିଦେଲୁ ଆଖିରେ ଠାର ପକେଇ, ଯାହାକି ମୁଁ ନ ଜାଣିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ପମି ଅପା ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିକି ଏଠି ଆଜି ଥାନାରେ FIR ଦେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦେଲୁ। ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମୋର ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲେ, ମୁଁ ସେ ଗୀତ ପାଉନି। ରାତିରେ ହଁ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ହଁ ହଁ, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହଁ ହଁ, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଗୀତ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍ ମାରିଛି। ସେ ଗୀତକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୀତ ଆଉ ମିଳୁନି। ରାତି 3:30ଟାରେ ମୁଁ ଗୀତ ମାରିଛି ଇଏ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପରମିଶନ କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍ ଏଇଠି ମଝିରେ ଅଛି, ତୁ ମାରିଦେଲୁ ତୁ ଆଖିରେ ଠାର। ହଁ, ସେ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳୁନି। ସେ ଗୀତ ତଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେ ଗୀତ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁଁ ନିଜେ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲି। ଏଥିରୁ ଶୁଣିକି 8-10 ଜଣ ସକାଳୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଚୋରକୁ ଧରେଇଲେ ବୋଲିକି ସେ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ଗୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପମି ଅପା ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏତେବେଳେ ଯାଙ୍କେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୀତ ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଗୀତର କ୍ୟାସେଟ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ ମାଷ୍ଟର ଅରିଜିନାଲ୍ 17/11/2010 ମସିହା। ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାର ମାଷ୍ଟର, ଆର ହେଉଛି MP3 ମାଷ୍ଟର। ଇଏ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲେ ଭଏସ୍ ମାଷ୍ଟର ଯେ ରେକର୍ଡ଼ିଷ୍ଟ ତାରା ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଛି। ସିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଡବିଂ ବେଳେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯେ କାମ ହେଉଥିଲି, ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସମୟର କଥା। ଏ ଡେଟ୍ ବି ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ତ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ନିଜେ ତ କହୁଛି, ସେ କହନ୍ତୁ ଗୀତ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଗୀତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସୁଦ୍ଧା। ଏ ଗୀତ ମୁଁ କହିଦେବି କିଏ ବଜେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତରେ ବଜେଇଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଆଉ ପୁରୀ ବାବୁଲି ଭାଇ କିବୋର୍ଡ଼ ବଜେଇଛନ୍ତି, ରବି ଭାଇ ଢୋଲକ ବଜେଇଛି, ଆଉ ମନୁ ଭାଇ ଗିଟାର ବଜେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ।
नुआ न्यू कमर मान को आपण सही करना नाଇଁ न्यू कमर सही पाରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି ତୁମେ ଯାଇକି ଚେନ୍ନାଇରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ନେଇକି ପୁଣି ପି ଶିଥଲ କେଉଁ ସି ରାମା ଏତେ ଯେଉଁ ବାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହଁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କିଭଳିଆ ତୁମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ତୁମେ ସିନେମା କରୁଛ ସିନେମା କରୁନ से कथा जदि खुलासा कर देबे स्टूडियो वाला सब हाट लागि जिवो कहीपरिनी से जो प्रकार तांकर शब्द जो यूज कर बाइट देती बमीमांग ना मो देह काली राति 2:30 मत निद हजी मुझे माने गीत चेंज लिरिक्स चेंज म्यूजिक डायरेक्टर चेंज प्रोड्यूसर चेंज सब चेंज कर दे थई देछ सब सही अछि कि ना चेंज सब से आज ना चेंज अर्थ आम जी प्रकृत गाई ता दिह कौन समझ थी मुझे लिखी जो मुझे माँ गीत जन्म कर लिखी ता स्वर कर ट्राए कर डबिंग कर पैसा खर्च कर परिश्रम कर तुम शुक्ला ना नहीं राम 14 वर्ष वनवास गले सीता ता सागर गले स्वामी जब चोरी कला स्त्री जब भल मनीष बतई था युवा कौन आम जब किए पमीपा गाई से जानी सारे आम ये रही तुम सलेंडर कर कथा तुम सी 14 वर्ष वनवास गले तुम ता सागर साथी की जाइए जो ये कला भाया वाल्मीकि मनीष मारला भाया सेमती आपण कहउछनी आपण जितिले से कहउछनी सत्य धर्मर नाय विजय हबो विजय विजय आज जन पड़गला आज तुम बाहर मुझे सका बैट लिखिली कमेंट्स रे गीत संगीत प्रयोजना पूर्णचंद्र बेहरा मोबाइल नंबर देली तुम फोन करन मत तुम साहस अच्छी तुम यदि प्रोड्यूसर तुम म्यूजिक डायरेक्टर लिखिच टाइम दौन कौटी लिखिच कौटी रेकर्डिंग कर राघवेन्द्र सरकार मुझे हैंड्स डाकिबी हैंड्स समस्त डाकिदेवी तुम डाक ना तुम राघवेन्द्र स्टूडियो लिरिक्स की लिखी के डाक से डाक गगन तू डाक ये आज्ञा एठी कोन हमर स्टूडियो मानकर दम नाही आपण केथरो चेन्नई जाइछन आम ये मु कटक भुवनेश्वर 1000 स्टूडियो अच्छी ये कहीं कौन माने पैसा ना तुम चेन्नई जाकि पुणी कही 85,000 मुझे कर 25,000 टकर ऑडियो कर पमिया को देती 1,000 टका अभिजित मजूम दे 1500 टका एतिक टकर मुझे करी 2010 मसीह तुम के 85,000 टका खर्च कर जाकि चेन्नई रे ना जुग ना बहुत जुग अच्छी सी जो माने हल हल होती कथा कहला बेलू बड़ी थरुची कथा तंटी थरुची कैंसर हो गला कौन कौन सी बुझे सी कहउछन जे राइटर तांकर अछन तांकर मुंड मारै जी गीत गाइथिले तांको वाइफ तांकर तंटी खराब हम बॉडी खराब हम तंटी होता मुंड होता है ब्रेन काम करें सी नीरो जी देखेबे ऑपरेशन करेंगे सी बर्तमान अच्छा पम्मी मैडम राघवेन्द्र स्टूडियो चेन्नई रे अछि आपण कोन जानिछन जे एते बड़ अभियोग आनुछन आपण तो चेन्नई जाई नथे आगे ना मु केबे चेन्नई जाइनी आ राघवेन्द्र स्टूडियोटा मु जानिनी कौन अच्छी केमी टाइप रो स्टूडियो अच्छी हेइथिबो कि न हेइथिबो सेटा भी मोर आइडिया नहीं गूगल रे सर्च करिली एमती मते किछि क्लू मिलिलानी राघवेन्द्र फोटो स्टूडियोज गुड़ाक बहुत बाहरुची तेणु किंतु संपूर्ण म्यूजिक अरेंजमेंटा जोटा कि ओडिसा रे होउची सेटा को से कहउचंती मु चेन्नई रे जाई कि म्यूजिक अरेंज करछि ओडिसा रे सेमती अरेंजमेंट हेइ पारिबोनी हैला से जहाँ जुक्ति तर्क करिले मु माने भगवान को धन्यवाद जणेबी मोर फेसबुक रे फैन फॉलोअर्स मानन को धन्यवाद जणेबी सामाजिक भाई मानन को धन्यवाद जणेबी जो माने मो साथी रे ए लड़ाई रे मो साथ देइचंती समस्त को मो धन्यवाद जणेबी सत सामना को आसिला फेसबुक रे लिंक जो 7 वर्ष तले ए गीतटी छड़ा हेइथिला प्लस तांकर प्रयोजक से गीतर गीतिकार म्यूजिक कंपोजर निजे पूर्णचंद्र बेहरा सामना को आसिले एटा केवल आउ केवल हो पारी मोर फेसबुक रो फैन फॉलोअर्स मोर सांग मानक सकाशे एवं सांबादिक भाई मानक सकाशे अच्छा जो नई की आ सतरे गाधई जाय को डर भी लागियो सेटा मु कहि परिबिनी माने चोर मुह टाण जो कहा जाए ना से नई को जिबेनी से सीधा डाइव मारिबे समुद्र को स्विमिंग पूल भी नुह समुद्र को स्विमिंग पूल तो गोटे सेक्लूडेड एरिया रे पानी रही होछि ना से पूरा महासागर को जाइकरी पूरा पहरिबे से मैडम एते जन को टैलेंट आनी छथि नमिता अग्रवाल ईरा माने मैडम को आनी छथि अलका अग्नि की रवि को गीत से गाई चंती कोन लूट ले एना मते टिके सुनिबा को पड़िबो से लूट ले एक्चुअल रे गीतटा अलका अग्नि गाई चंती माने अलका अग्नि को वॉइस रे से गाई चंती आ जदी गाई थिबे कारण देखंतु अलका अग्नि केबे तांको ऊपर जदी किछि दाबी करिवे कि एटा मोर ओरिजिनल वॉइस तमे केमती बजेलो सेटा तांकर कथा मो एटा भी कहि परिबि कि से गीतटी से लिपसिंग करिसंती ना ओरिजिनल गाई चंती किंतु कथा एटी पड़ी मोर वॉइस रो जोटा कि संपूर्ण लोक से आखि बुझिले भी जानी पारिबे मु जेमिति कथा कहूची सेमिति वॉइस भी गीत गाइले बेले आपण माने जानी पारिबे आ जोटा को मु कहूची कि एटा मोर ओरिजिनल वॉइस ताठो बड़ सत्य
आउ मो पाखे प्रूफ किसी ना ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଣା ସିଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର अच्छा ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସେମିତି କିଛି भाई प्लेबैक सिंगर प्ले माने तो खेल बैक माने पछ ପଛୁଆ ସିଙ୍ଗର तो से होची प्लेबैक खेल पछ से खेल पछ सिंगर ପଛରେ ଖେଳ କରୁଥିବା ସିଙ୍ଗର बस बस ସେଟା ଖେଳ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ ଖେଳ କରିବା ସିଙ୍ଗର ଆଚ୍ଛା ଏ ଖେଳର ମହଙ୍ଗା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ହେଲେ ଭଲ ହବ ସେ ଗୀତକୁ ତ ଟୋଟାଲ ସେ- 6,80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଚ୍ଛା ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଛରେ ସେ 85,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ 85,000 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଅଧିକ କହିବିନି 85,000 ଇଣ୍ଟୁ 2 ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ପମି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗୀତ କେମିତିକା ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ପମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାଛିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୋ ଭଏସ୍ରେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ମାନେ ସେ ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ଏମିତି ମାନେ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଇକି ପୁରା ଫାଇନ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ମାନେ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଡିଟି ଫିଟି ଲାଗିବାର ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ଟା ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ସେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏତେ କ୍ଲାରିଟି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ଟାକୁ ବାଛିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁଣି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା लिरिक्स देखिला पर से लिरिक्स निजे कहले जे पूर्ण भाई आउ जे नईक जीवन गाधे बाड़िया नहीं जी ठीक अच्छे मुझे बयसटा तार मानने बयसटा जौवन पदार्पण कला सी झील बर्तमान उन्माद अवस्था अच्छी नईक जीवन गाधे बाड़िया नहीं जी ट्यूशन गले सारे प्रेम पाठ पढ़े प्रकृत में आउ कॉलेज को गला टोका छके बस बाट छकी जो खेल कर कॉलेज को जीवन लोग आम प्रिंसिपाल आखि मारे से सी मत अपोज कले जे प्रिंसिपाल आम गोटे कॉलेजर अध्यक्ष ना एमती करवा आ प्रिंसिपाल आखि मारे गोटे असंगति हम मुझे ना था किसी असुविधा हेनी से गाई ता भिजुआल मुझे प्रिंसिपाल होती हाँ से आखिटा मुझे मारी मो पुओ ताको ज्वर होते पाउरुटी सागु पाउरुटी नहीं मो पुओ भी अभिनय कर शुभश्री हिरोइन होती तार माँ है लक्ष्मी पात्रपड़ा रोचे आर्टिस्ट लक्ष्मी तार माँ है तेणु ए किसी असुविधा नहीं तेणु धर्मर जय काले काले सी जी जमी हम सी सेमती नाश जीव मु तो देखुली से बैठी जिते माने मु कौन कौन होती हिसाब ना माने से एक्चुअली माने जी गायनी तो जीवन अनुभव करनी सी जन को सी माने चैलेंज के करुँची आज प्रोड्यूसर मु लिखी मुझे सिचुएसन कहि कौटी पैसा देती कहि कौ आर्टिस्ट अभिनय कर कहि कि म्यूजिशियन केते टका नहीं मुझे कहीदेवी किंतु सी दाबीदार कर बड़ कथा जी ओरिजिनल सिंगर जब कहूँ मो गीत से सी रही कथा सर आप तो बहुत सारा स्टूडियो को जाके गीत कर हाँ हाँ आपको नॉलेज अच्छी कि जेमती कि पमन गोटे गीत गाइछंती सेही टोन रे अलगा गोटे स्टूडियो किसी वॉइस भी चेंज हो परिबो से कथा नहीं पारे कारण से माने कौन है सी माने डायरेक्ट ऑडियो बजैसी माने रॉ ऑडियो को डायरेक्ट से बजैसी डाउनलोड कर MP3 आमर यूट्यूब रु डाउनलोड कर डायरेक्ट MP3 बजैसी पार्टी पार्टी कर स्टूडियो वर्सन है सी सेमती करके विजुअल कर अनेक सारा साधना करिया पड़ुतो आपन लागुची ए साधनार जेहेतु तांका पाकर एक्सपीरियंस नाही सेति पे माने कॉपी करछन निश्चित भाव सेटा दुर्बलता तांकर दुर्बल से जी जड़े दुर्बल हेतु से ये कामटा कर ना जी सबल मुझे जड़े प्रोड्यूसर मो चैनल देखिए केवल मो निज लेखा निजे प्रोड्यूसर निजे डायरेक्टर किसी अन्य गीत पड़ोनी कि क्या गीत पकाएनि तेणु पाखे से टैलेंट ना से पर गीत गोटे चोरी कर भितर पकेबे गीत टाइटल चेंज करदे गीत सब चेंज करदे कौन कहबे जदि स्वामी स्त्री देखुथिबे अति नयन रे दुई नयन रे आपण कोन रिप्लाई मु कहबी एतिकी जे बेल थाउ थाउ सुधरी जाओ स्त्री हिसाब से स्वामी की साहाय्य कर भल बाटरू नियो स्वामीर कर्तव्य जे तुम जे माँ हब तुम बाप होइछ जे बाप निजर पुत्रटा जन्म होइछ गोटे गीत देले निजर पुओ तेणु निज बाप होइकी तुम कह यहाँ मो पुओ औरसर मो माँ औसर जन्म होइछ कि नहीं तुम एटा संजत हो जावा कथा तुम दाबीदार कर पुणी मीडिया आगे कहूँ नाई मु लिखी अमुक स्टूडियो गाई केड़ा गोटे कथा धर्तव्य अपराध ताकू से ओडिशा स्थान ना से भाया लोक